America is layo man na siya. Layo ang snow. Anong gusto man ka mag-snow? Ganahan ka sa snow? Magdula-dula ka sa snow. So, unsay buhaton para makaadto sa snow? Magtarong og eskwela. Unsa pa? Unsay buhaton para makaadto sa snow jud? Tarong eskwela. Unsa pa? Mag good boy. Di ba? Para mahuman og eskwela, makatrabaho og makakuha og work nga makakwarta kung na trabaho. Nya pagkahuman nanay kwarta. So pwede na ka moadto sa Amerika jud imong gusto. Ay, ambot sa wasang.